So hi guys and welcome to another video. Naagya punta karon sa Consolacion, Cebu, and we're going to visit a Filipino-Italian restaurant diri sa Consolacion. So ubani ko ninyo guys ug ato ni siya i-discover nga restaurant. Sa mga wala pa kakita sa akong videos, by the way, this is Dr. Herbert Ryan Cruz, your friendly food and travel blogger. So guys, ubani ko. So guys, naata karon sa Restaurante Tinka dinhi sa Pitugo, Consolacion. So ubani ko ninyo og atong i-discover unsay ilang mga lami nga pagkaon diri og tan-aw na to unsay mga lain gi-serve nila diri. Tara. So guys, I'm with Giselle, one of the staff here sa Restaurante Tinka. Oh, hello, good afternoon. Thank you for having us here. So ma'am, can you tell us unsay mga bestseller ninyo diri sa restaurant? Yes, one of our bestsellers are kansi, beef kansi, mixed seafood, caldereta, and lomi, sir. Okay. Sa mga Italian foods, unsay mga kuan ninyo? Sa amo ang Italian food would be pasta, sir. Pasta. Oo. So, unsa na gani kadugay ang restaurant? Taud-taud na ba ni siya? Dire? One year siya actually, sir. Okay. Ma'am, asa gani located ang Restaurante Tinka? Unsa gani siya nga lugar? Diri kay kuan siya, sir, sa Pitugo, Consolacion, sir. Kilid rami sa Rose Pharmacy. Okay, dali ra kay matutulan kay atbang sa Mendero Hospital sa Consolacion, yes, tapad sa Rose Pharmacy, no? So, unsa oras sa mag-open ang restaurant? We open at 9 a.m. 9 a.m. until 9 p.m., sir. So, Monday to Sunday? Yes, sir. Okay. Ma'am Giselle, sa mga nakita nimong customers, unsa man kasagaran? Mga pamilya, grupo, barkada, unsa man? Yes, sir. Lahi-lahi jud siya, sir. Lahi, na ay karang couple, family. Mostly sa among customer diri is regular customers. So, is it local, taga diri ra, or makakita ka mga foreigners food? Oh, naasi foreigners, sir. No? Yes. Kay they love the food, especially katong mga hilig og Italian or European. Yes, sir. Okay. Aside sa mga meal ninyo, naaba mo'y pang snacks? Yes, sir. We do have cheese sticks, onion rings, bread, garlic bread, okay. and we also have shakes. Okay. So sa drinks again, unsay mga gi-serve ninyo diri? So naamoy coffee pod. Yes, no? sir. We have coffee. We serve coffee. Hot and cold coffee. And then mga soda, and then you have also fresh juices. Yes, sir. Okay. Sige. So I'm excited to eat na. So mag-order na ko. So guys, I'm with Racel, one of the staff here sa Restaurante Tinka. So it's about time nga mag-order na ko sa ilang mga bestseller foods, no? Can I have steamed fish? Okay, sir. One ginger steamed fish. One mixed seafood. Okay, so one mixed seafoods. Ma'am, ang inyong serving, for sharing ba na siya? Dagko inyong serving? Yes, sir. Good for 2 to 3, sir. 2 to 3. So yes, daghan gid ang makakaon. Okay. Sige, can I have also beef bourguignon? Okay, sir. Beef bourguignon. One kansi. One kansi. And one lomi also. One lomi. Okay, sir. I repeat your order, sir. One ginger steamed fish, one beef bourguignon, one beef kansi, one lomi, and one mixed seafoods. Okay. That's all, sir. Sige. Ang drinks to follow na lang later. Okay, sir. Okay. So, ang serving time ninyo mga pila ka minutes? 10 to 15 minutes, sir. Okay, sige. I'll wait. Thank you. Thank you, sir. So guys, nana akong mga gi-order nga food diri sa Restaurante Tinka. So as you can see, dagko kay ang survey is good for 2 to 3. Sa mga katong kapuyan na gani magluto and then ganahan or ga-crave ingani nga food. So very easy because ang Restaurante Tinka, they have delivery through Food Panda. So let's start with the lumi soup. So this is a noodle soup with Macau lechon. No, as you can see,
naagid siya ay pork, no? So the serving is daghan gyud makakaon ani. No? So as you can see guys, daghan gyud kay siya sulod na siya meat ang pork, and then na ay egg, and then na ay mga veggies, no? So katong mga ganahan og lumi soup, try mo diri sa restaurant Tingka. So this time ato tilawan ang lumi. Nami kay timpla, sakto kayo. So katong mga ganahan og sabaw, especially lumi, try mo diri. Nami kayo, sakto kayo. So what's special diri sa ilang lumi soup kay naa siya Macau lechon. No? O nindot kay siya nga combination. Very crispy. So guys, mura siya lechon kawaling nga gi-pair sa lumi soup. So, nindot kay siya nga combination. And this time, let's try the kansi. So kaning kansi guys, famous ni siya sa mga Ilonggo, sa Bacolod or Iloilo. This is a sour soup. Mura pud ni siya og sinigang diri sa Cebu, no? It has jackfruit, no? And then as you can see, daghan kayog meat. Daghan kay ilang serving. And then mukuha ta sa beef. So guys, as you can see, very tender kayo, homo kayo siya, inikuha nimo sa meat. Beef, I mean. Tender kayo ang meat. Mo nakanindot silang kansi. And let's try the kansi soup. So katong mga nag-crave og kansi, dili na mo kilala mo adto sa Bacolod, no? Because restaurant Tingka has their own kansi, which is one of their best seller also dinhi. Yeah, atong tilawan ang jackfruit. Lamig kayong timpla. Kasi umaslom and then sakto na kay iyang kwan ang taste. So katong mga ganahan og seafoods na sila big seafoods, they have also this ginger steamed fish nga tangigi. So nindot, as you can see guys, nindot kay ang presentation now. So let's try the steamed fish. This is tangigi. Na siya 2 slices, and then it is seasoned with kaning spring onions, and then it has walnuts, no? Lami kay ang taste kay it is cooked in ginger and turmeric. So unique food siya nga style. And this time guys, let's try the beef bourguignon. So it is cooked in white wine gravy. So as you can see, naa siya carrots, it has mushrooms. So katong mga ganahan og beef, try this one. So humok kaayo ang meat, is so tender. Lami kay ang taste. Sakto kayo, very yummy. Nahan pa ni. And lastly, we have the mixed seafoods, no? So as you can see, full kaayo, it has fish, na siya squid, na siya clams, and also it has crabs. Na diri sa ilalom ang crabs, no? So katong mga ganahan og seafoods, try this one. Kay kompleto na ang tanang seafoods. So, tilawan na itong squid. Humok kayo. Sakto kayo pagkaluto. Then, let's try the clams. Humok kayo. So, ang flavor sa ilang mixed seafoods is Cajun sauce. So, lamig kayo siya. So, guys, if you're traveling to North, across or siya sa Mindero Hospital, naa siya, makita ninyo ang Rose Pharmacy, tapad naa diri na locate ang restaurant Tingka. So this serve
Italian-Filipino dishes. So, lami kayo lang lumi, the kansi also is so good. Lami kayo lang mixed seafoods, ang beef bourguignon, and also that steamed fish. So, everything is perfect. And of course, the fresh iced cucumber na juice. And guys, kung group mo or family mo, perfect kayo diri sa restaurante kay ang ilang mga serving daghan gyud kaayo sayo. It's really good for sharing. So try mo diri. So guys, come and visit Restaurante Tingka! here in Consolacion! Yay! So guys, that's it. Natilawan na to ang mga lami kay nga pagkaon diri sa Restaurante Tingka located sa Pitugo, Consolacion. So, lami kay ilang kansi, ang ilang lumi soup, and then ilang mga bestseller nga pagkaon ang mixed seafoods, ang beef bourguignon, and also the steamed fish. So, lami kaayo ang amo experience diri. So, katong mga mo travel going to the north, hapit mo diri sa Restaurante Tingka. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's Ryan Cruz MD. Don't forget to click the notification button so that you will be updated with my latest videos and vlogs. Thank you everyone for watching, and I'll see you on my next vlog. Bye-bye!